Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni kita back to lecture untuk electrical machine. Puan Mazu nak go through chapter 4. Okey. Chapter 4 Chapter 4 di mana dia akan menceritakan berkenaan dengan AC machines. Dan ini adalah konten dia. Kita ada 5 subtopik yang kita akan cover. InsyaAllah untuk link part 1 ni saya akan cover 4.1 dan 4.2. Okey. Okey, apa itu induction motor? Kalau tengok dalam gambar ni, dia ada aluminium end ring, aluminium bar, ada steel laminations, ada shaft. Okey. Induction motor. Okey. Selain daripada induction motor, kita panggil dia juga asynchronous motor. Okey, biasa dia akan guna AC electric motor. Electric current dalam rotor need to produce torque is obtained via electromagnetic induction from the rotating magnetic field of the stator winding. Okey, dekat sini kita akan tengok term-term yang biasa kita gunakan. Rotating magnetic field, electromagnetic induction, perkataan rotor, perkataan stator. Okey, kita akan biasa tengok dalam chapter ini. Okey, dia akan refer kepada asynchronous motor tadi. Sebab apa? Dia operate dekat speed less than the asynchronous speed. So, perkara pertama sekali kita kena faham ialah berkenaan dengan synchronous speed. Apa itu synchronous speed? Okey, synchronous speed ada penerangannya di sini. Okey, speed of rotation of the magnetic field. Okey, in a rotary machine. Dan dia depend pada frekuensi dan number of pole mesin tersebut. Okey. Dia selalunya dia akan run at speed less than its synchronous speed. Okey, induction motor ni selalunya akan run dekat speed yang kurang daripada dia punya synchronous speed. Okey. Okey, ni dia cerita pasal rotating magnetic field yang terhasil dalam stator akan create flux, okey, dalam rotor. So, akan menyebabkan rotor tu rotate. Okey, ni cerita dia kat sini. Okey. Due to the lag between the flux current in the rotor and the flux current in the stator, the rotor will never reach its rotating magnetic field speed, iaitu synchronous speed dia. Okay, dia ada lag between flux current dalam rotor dan juga flux current dalam stator, ada lag. So disebabkan dia punya lagging tu, rotor takkan reach lah dia punya rotating magnetic field, iaitu synchronous speed dia. Basically dia ada dua jenis induction motor. Okey. Jenis induction motor ni dia depend pada input supply. Okey. Ada single phase induction motor and three phase induction motor. Okey, next is about single phase induction motor. Begini dia punya electrical diagram dia. Okey. Ada stator, ada rotor, ada fan, ada starter. Kalau tengok daripada gambar tu lah ya. Okey. Then kat sini dia cerita pasal single phase power system biasanya digunakan nak compare dengan three phase system untuk the domestic purpose, commercial purpose and some extent in industrial uses. Okay, sebab apa single phase ni more economical daripada three phase system. Lepas tu power requirement dia pun in most of the house, shop, office easily meet lah. Okay, bagai untuk single phase system ni. Jadi dia lebih simple, kemudian murah kos dia, reliable and easy to repair and maintain. Disebabkan semua advantage yang ada pada single phase power system ni, okey, kita dapati application dalam vacuum cleaner, fan, washing machine. Okey, ini semua menjadi satu punca lah kenapa kita guna single phase ini tadi.
Okay, the single phase AC motor are further classified as, okay, dia kata single phase induction motor ataupun asynchronous motor ataupun single phase synchronous motor. Tadi induction motor kan, ni synchronous motor dan juga commutator motors. Okay. Then kita akan tengok dia punya construction of single phase induction motor. Macam electrical motor, asynchronous motor yang lain juga, dia ada dua main part yang kita panggil sebagai rotor and stator. Okay, stator apa, rotor apa? Dekat sini kita tengok stator, macam nama dia stator, so dia adalah stationary part of induction motor. Single phase AC supply is given to the stator of single phase induction motor. Okay, untuk rotor pula, dah nama pun rotor, dia rotating part of an induction motor. Yang stator ni tadi dia static part, yang rotor ni dia akan rotate dalam induction motor tersebut. Okay, rotor ni dia connect dengan mechanical load through the shaft. Okay, then rotor in single phase induction motor is squirrel cage rotor type. Okay, dekat sini dia kata construction of single phase induction motor ni similar, lebih kurang similar to the squirrel cage 3 phase induction motor, lebih kurang dia kata. But in case of single phase induction motor, stator dia ada 2 winding instead of 1. Okay, 3 phase winding in 3 phase induction motor. Okay, dekat sini dia kata stator of single phase induction motor. Okay, sini the stator single phase ada laminated stamping untuk reduce eddy current losses. Kemudian the slot are provide on the stamping to carry stator or main winding. Okay, bila kita apply single phase AC supply dekat stator winding, magnetic field akan produce, then the motor rotate at speed slightly less. Okay, slightly less than the synchronous speed, ataupun notation dia kita guna NS. Synchronous speed is given by 120 F over P. F is supply voltage frequency. Supply voltage frequency. P is number of pole of the motor. Okay. Okay, ini tak ada apa. Boleh baca. Kemudian ini rotor untuk single phase induction motor. Okay, 3 phase induction motor the most common and frequently encountered machine in industry. Ialah biasa guna Okay, ini 3 phase induction motor. Dia pun ada rotor dan juga stator. Macam tadi sama. Stator ni adalah stationary part, dia static kat dalam ni. Rotor ni adalah rotating part. Okay, rotor ni dia akan duduk dalam stator, dan dia ada small gap between stator dan juga rotor ni. Ada gap dan biasanya kita panggil dia air gap. Okay, value of the radial air gap ni boleh meningkat daripada 0.5 hingga 2 mm. Okay, ni adalah stationary stator tadi. Okay, dia consist of apa? Okay, ni biasalah penerangan untuk stator, dan ini juga penerangan untuk rotor. Okay, basic design depend on the rotor design, iaitu squirrel cage ataupun wound rotor. Ini adalah construction dia. Macam tadilah dia tunjuk, yang ini dia tunjuk gambar untuk squirrel cage, yang ini untuk wound rotor. Ada slip ring ya. Okey, yang ini dia kata berkenaan dengan balance 3 phase winding. Okey, in example, mechanically displace 120 degree from each other fed by balance 3 phase source. Okey, rotating speed tadi 120 F over P. Diterangkan lagi ni, frequency untuk F, P ialah number of poles. NS kita panggil dia synchronous speed. Dia punya unit ialah RPM. Okay, revolution per minute. Okay, ini adalah gambaran
macam mana magnetic field tu ya, rotating magnetic field. Dia berubah by degree, nampak? 190. Okey, begitulah. Nota ni saya akan bagi nanti, so boleh tengoklah dia punya pergerakan. Actually kalau Google pun memang banyaklah berkenaan dengan rotating magnetic field ni, lagi jelas kita boleh tengok. Okey, ini dia punya apa ni, waveform dia tadi kan. Untuk pergerakan tu, setiap pergerakan ada theta, okey, theta m. Kemudian okey, inilah gambar dia tadi ditunjuk untuk phase 1, 2 dan 3. Okey, ini di balance 120 each phase. Okay. Ini okey, tak ada. Kemudian ini kita boleh tengok ya. Dia punya flux untuk RYB. Okey, setiap phase tadi kan, dekat phase R, Y dan B, flux. Okey, kita boleh tengok equation dia macam ni lah. Okey, ada beza dia punya degree di belakang. Okey. Ini adalah case-case apabila omega dia equal to 0, equal to 60, 120, 180. Okey, dia jadi macam ni. Then ini adalah dia punya triangle. Okey, tengok ni 60 degree, 60 degree, theta 2, theta 3, flux. Okey, beginilah. Tak apa, kita akan tengok nanti contoh, jangan risau, macam biasa Okey, speed of rotating magnetic field iaitu synchronous speed tadi ns equal to 120 F over P. Okey. Dia ulang lagi rumus tu, maksudnya penting Ni ns 120 F over P. Okey. P is number of pole, F is frequency. Okey. Kemudian dia punya direction. Okey, 3-phase induction motor ni dia boleh reverse by interchanging any two of the 3 motor supply line. Okey. Okey, dah masuk 4.3. Di sini kita akan continue untuk chapter 4 part 2, next link, di mana kita akan cover working principle of the 3-phase induction motor. Okey, sampai sini saja untuk lecture chapter 4 part 1. Seperti biasa, jangan lupa like dan juga subscribe saya punya channel. Assalamualaikum.